कितल्योश्योच लोकांच्यो कंप्लेनी आसा की हे नुस्तें विकतात आनी वयतात आनी तेंचे जे नुस्त्याचें उदक जे हांगा खळजो पडटा हेजो मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधीचो वास येता म्हणून आमकां लोकांनी जेन्ना कंप्लेनी आमकां सांगल्यो तेन्ना आमी त्याच बरोबर आमी हांगसर येयले. हांगा येवन जर त्या शॉपवाल्याक जर विचारलें जाल्यार तो शाणपणां सांगता, व्हडली शाणपणां सांगता. आपूण म्हणटा 250 रुपये दिवन हांगा बसलेलो असो म्हणटा आनी नुस्त्याचें उदक त्या नुस्त्याचें उदक पडटलेंच म्हणटा. असली तो शाणपणां हांगसर सांगता. उलोवपाक येतात आमी रिपोर्टर उलोवपाक सिस्टम आसपाक जाय. हांवें कितें चूक उलयला सांग म्हाका. तूं म्हणटा आमी 250 रुपये दिवन तुमी भाडकार न्हू हांगचे. तूं पयशे दिले म्हण हांगा वेस्टोडून वचपाक शकना तूं. कितें सांग पळया तुमी हे प्रिकॉशन घेया मरे हेजेर कितें घालपाक कितें. शेठ कौन है आपका? शेठ कौन है? मडगांव में. ऐसा पानी छोड़ने का आइस का है साहब. नहीं वो आइस का रहने का कुछ रुपये रहने में. मच्छी है ना फिर भी मच्छी का है ना रे, ऐसा पानी छोड़ सकता है तुम? ये पानी को बास नहीं आ रहा है. उलोवपाक येतात आमी रिपोर्टर उलोवपाक सिस्टम आसपाक जाय. हांवें कितें चूक उलयला सांग म्हाका. तूं म्हणटा आमी 250 रुपये दिवन तुमी भाडकार न्हू हांगचे. तूं पयशे दिले म्हण हांगा वेस्टोडून वचपाक शकना तूं. कितें सांग पळया तुमी हे प्रिकॉशन घेया मरे हेजेर कितें घालपाक कितें हें करपाक बिंदास हें करता. हांगा तुमकां विकपाक मेळटा. ही प्रॉपर्टी कोणाक खबर आसा? ही कदंबाची. कदंबा ना ना तशें ना रे. तूं उलयता आसतना सिस्टमेटीक उलय. हांवें कितें उलयला. तूं कोणा कडेन उलयता तेव्हा पळय. तूं चूक कितें कोणा उलयला ना सांगतो ना म्हाका. तूं सामको आपल्या हेजेर उलयता कांयच मरे. उलयला. चूक कितें उलयला सांगतो म्हाका. कितें चूक कितें उलयला. पैसे दिले म्हणून तू हांगा वेस्ट घालपाक शकना. कितें चूक जालें. पयशे दिवन तितून कितें चूक जालें. तितून तू वेस्ट हांगसर ओडून वचपाक शकना. चूक न्हू. तूं उलयता पळय सारको उलय. काय ना. बाबा अशें चूक नको उलयला सांगपाक जाल्यार उलय कितें. तुका दिसता समजना तुका उलोवपाक जर तूं बिझनेसमॅन. अरे बा तूं बिझनेसमॅन तुका उलोवपाक सिस्टम आसपाक जाय. तर नमस्कार, आम्ही आयज येयल्ले खुर्चाड्यार बाजारान आनी आयज संडे मार्केट लागलेलो आसा आनी हांगसर तुम्ही पळोवपाक शकता नुस्तें जे गोंयचे लोक ते नुस्तें खायनात. हे जे बिहारी जावं आनी खंयचे भायले लोक, झारखंडी लोक तेच हे नुस्तें खातात. गोंयकार हे नुस्तें कोणूच खायना. हांगसर कितल्योश्योच लोकांच्यो कंप्लेनी आसा की हे नुस्तें विकतात आनी वयतात आनी तेंचे जे नुस्त्याचें उदक जे हांगा खळजो पडटा हेजो मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधीचो वास येता म्हणून आमकां लोकांनी जेन्ना कंप्लेनी आमकां सांगल्यो तेन्ना आमी त्याच बरोबर आमी हांगसर येयले. हांगा येवन जर त्या शॉपवाल्याक जर विचारलें जाल्यार तो शाणपणां सांगता, व्हडली शाणपणां सांगता. आपूण म्हणटा 250 रुपये दिवन हांगा बसलेलो असो म्हणटा आनी नुस्त्याचें उदक त्या नुस्त्याचें उदक पडटलेंच म्हणटा. असली तो शाणपणां हांगसर सांगता. आनी जेन्ना आमी सीपीक जेन्ना फोन केलो तेन्ना सीपी कडेन उलयतना सुद्दां तो अशेंच उलयता की आमी पयशे फारीक करता आनी उदक हें पडटलेंच. हेवूय तो शब्द हांगसर आगळे वेगळे उलयता. तेन्ना एका सीपीन सांगल्लें आसा की नेक्स्ट जो संडे येतलो, फुडलो जो आयतार येतलो त्या आयताराक एका हांगसर कसोच बसपाक दिवचो ना हेवूय सीपीन आमकां सांगलेलें आसा. सो हांव नंदीश सावंत देसाय, तुमी पळयतात आवाज तुमचो आमचो न्यूज चॅनल.